اس کتاب کی شروعات ایک بے حد دلچسپ گھٹنا سے ہوتی ہے۔ جب نیپولین ہل یوا تھے تو ان کی ملاقات دنیا کے سب سے امیر ادیوگ پتی میں سے ایک اینڈریو کارنیگی سے ہوئی۔ کارنیگی نے انہیں ایک ایسا رہسیہ بتایا جسے انہوں نے اپنے جیون میں سفل ہوئے سینکڑوں لوگوں میں سامان پایا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ سفلتا کوئی سنیوگ نہیں ہوتی بلکہ کچھ نشچت سدھانتوں کا پرینام ہوتی ہے۔ کارنیگی چاہتے تھے کہ نیپولین ہل اس رہسیہ کا ادھین کریں اور دنیا کے سامنے لائیں۔ اسی ادیشیہ سے ہل نے لگ بھگ 20 برسوں تک امریکہ کے سب سے سفل اور دھنوان لوگوں کا ادھین کیا۔ انہوں نے ویپاریوں، ویجنانکوں، آوشکاروں اور نیتاؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسی کون سی سوچ اور عادتیں ہیں جو سادھارن لوگوں کو اسادھارن بنا دیتی ہے۔ اپنی شودھ کے دوران ہل نے پایا کہ سفلتا کیول پڑھائی لکھائی یا اونچی ڈگریوں پر نربھر نہیں کرتی۔ کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کی اوپچارک شکشا بہت کم تھی لیکن وہ کروڑ پتی بن گئے۔ دوسری اور کئی اچ شکشت لوگ جیون بھر سنگھرش کرتے رہے۔ اس کا کارن تھا کہ سوچ اور ان کا درشٹیکون۔ ہل کا نشکرش اسپشٹ تھا۔ ہر بڑی اپلبدھی کی شروعات ایک وچار سے ہوتی ہے۔ جو ویکتی اپنے من میں ایک اسپشٹ لکشیہ بناتا ہے اور اس کے لیے لگاتار پریاس کرتا ہے وہ انتتہ سفلتا پریاپت کرتا ہے۔ اس کتاب میں ہل نے سفلتا اور سمردھی کے لیے 13 مہتوپورن سدھانت بنائے ہیں۔ یہ سدھانت کسی ایک ورگ کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ویکتی کے لیے ہے۔ چاہے آپ کا سپنا دھن کمانا ہو، سمان پانا ہو، آتم وشواس بڑھانا ہو یا جیون میں خوشی اور شانتی حاصل کرنی ہو، یہ سدھانت آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کیول کتاب پڑھ لینے سے سفلتا نہیں ملے گی۔ سفلتا تب ملے گی جب آپ ان سدھانتوں کو اپنے جیون میں لاگو کریں گے۔ یہ کتاب کیول راستہ دکھاتی ہے، چلنا آپ کو خود ہوگا۔ چیپٹر فرسٹ، پربل اچھا، ڈیزائر۔ نیپولین ہل کے انوسار ہر بڑی سفلتا کی شروعات ایک پربل اچھا سے ہوتی ہے۔ صرف یہ کہنا کہ مجھے امیر بننا ہے یا مجھے سفل ہونا ہے کافی نہیں ہے۔ سفلتا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر اپنے لکشیہ کو پانے کی جلتی ہوئی اچھا ہوتی ہے۔ اگر کسی ویکتی کو کیول اچھا ہو کہ وہ سوستھ بنے لیکن وہ نہ تو ویام کرے اور نہ ہی اپنے کھان پان پر دھیان دے تو کیا وہ سوستھ بن پائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح کیول دھنوان بننے کی اچھا رکھنے سے کوئی امیر نہیں بنتا۔ اچھا اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ ویکتی کو لگاتار کام کرنے کے لیے پریرت کرے۔ نیپولین کہتے ہیں کہ ہر انسان کے جیون میں ایک ایسا لکشیہ ہونا چاہیے جو اسے ہر صبح اتساہ کے ساتھ اٹھنے پر مجبور کر دے۔ جب آپ کے پاس ایسا لکشیہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ اوسروں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ کو وہ راستے دکھائی دینے لگتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ لیکھک ایک مہتوپورن اودھارن بتاتے ہیں جسے وہ منی کانشیس یعنی دھن سچیت مانسکتا کہتے ہیں۔ اس کا ارتھ ہے اپنے من کو اس پرکار پرششت کرنا کہ آپ خود کو پہلے سے سفل اور سمردھ محسوس کرنے لگیں۔ جب آپ کا من یہ وشواس کرنے لگتا ہے کہ آپ سفلتا کے یوگیہ ہیں تو آپ کے کاریہ بھی اسی دشا میں بدلنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے ہل 6 مہتوپورن قدم بتاتے ہیں۔ پہلا قدم ہے یہ طے کرنا کہ آپ کتنی دھن راشی پراپت کرنا چاہتے ہیں۔ کیول بہت سارا پیسہ کہہ دینا پریاپت نہیں ہے۔ آپ کو اسپشٹ روپ سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا لکشیہ کیا ہے۔ دوسرا قدم ہے یہ طے کرنا کہ اس دھن کے بدلے میں آپ کیا دینے کو تیار ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ سفلتا ہمیشہ قیمت مانگتی ہے، چاہے وہ محنت ہو، سمے ہو یا تیاگ۔ تیسرا قدم اپنے لکشیہ کے لیے ایک نشچت سمے سیما طے کرنا۔ جب آپ کے پاس سمے سیما ہوتی ہے
तो आपका मन अधिक गंभीरता से काम करता है। चौथा कदम, एक स्पष्ट योजना बनाना। चाहे योजना शुरुआत में पूरी तरह सही ना हो, लेकिन शुरुआत करना ज़रूरी है। कई लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। पाँचवा कदम, अपने लक्ष्य, समय सीमा और योजना को लिख लेना। लिखे हुए लक्ष्य केवल विचार नहीं रहते, बल्कि एक प्रतियोगिता बन जाते हैं। और छठा कदम, उस लिखित व्यक्तित्व को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ना, सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर महान उपलब्धि कभी न कभी केवल एक सपना थी, लेकिन उन लोगों ने अपने सपनों को केवल सपने बनाकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उन्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा बना लिया और फिर उस दिशा में लगातार काम किया। चैप्टर 2, विश्वास, फेथ। यदि इच्छा सफलता की शुरुआत है, तो विश्वास वह शक्ति है जो उस इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। नेपोलियन के अनुसार केवल लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक आप अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास नहीं करते, तब तक आपका मन और आपके कार्य पूरी तरह उस दिशा में काम नहीं करेंगे। ज़रा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह कहता रहे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन हो कि वह सफल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? उसका डर और संदेह उसकी प्रगति को रोक देंगे। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह विश्वास करता है कि वह सफल होगा, तो उसका दिमाग अवसर खोजने लगेगा और उसके कार्य भी उसी विश्वास के अनुरूप होने लगेंगे। हिल बताते हैं कि हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है। हम जिन विचारों को बार बार सोचते हैं, वे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। यदि हम लगातार असफलता, गरीबी और डर के बारे में सोचते हैं, तो हम उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि हम सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन सकते, या फिर वे मान लेते हैं कि उनके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, इसलिए सफलता उनके लिए नहीं है। लेकिन हील कहते हैं कि सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी वर्तमान स्थिति से आगे देखने की क्षमता देती है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका मन नए विचार पैदा करता है। आपको ऐसे समाधान दिखाई देने लगते हैं जो पहले नज़र नहीं आते थे। विश्वास को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है सकारात्मक आत्म सुझाव। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराइए। खुद से कहिए कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। शुरुआत में यह केवल शब्द लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करने लगता है। इतिहास के हर सफल व्यक्ति में एक बात समान रही है, उन्हें खुद पर विश्वास था। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन न हो, उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाया। लेकिन याद रखिए, विश्वास और अंधी उम्मीद में अंतर होता है। केवल विश्वास करना काफ़ी नहीं है, विश्वास के साथ कार्य भी ज़रूरी है। जब विश्वास और कर्म एक साथ जुड़ते हैं, तो असाधारण परिणाम पैदा होता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। इसमें जो भी विचार बार बार बोए जाते हैं, वही समय के साथ वास्तविकता का रूप लेते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार वही बातें बताना जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। यदि आप लगातार अपने लक्ष्य, सपनों और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य आर्थिक रूप से सफल होना है।
ہر دن صبح اور رات اپنے لक्ष्य کو پڑھیے اور خود سے کہیے کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شروعات میں یہ کیول شبد لگیں گے، لیکن دھیرے دھیرے آپ کا وشواس مضبوط ہونے لگے گا۔ سمسیا یہ ہے کہ ادھکتر لوگ انجانے میں نکاراتمک آٹو سجیشن کرتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، یا میرے پاس اوسر نہیں ہے۔ ایسی باتیں اوچیتن من میں بیٹھ جاتی ہیں اور ویکتی خود ہی اپنی پرگتی روک دیتا ہے۔ ہل کہتے ہیں کہ اپنے من کو سکاراتمک وچاروں سے بھرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے لक्ष्य کی کلپنا کیجیے، اسے محسوس کیجیے اور وشواس رکھیے کہ وہ سمبھو ہے۔ آپ کا اوچیتن من صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرتا، وہ کیول وہی سویکار کرتا ہے جو آپ اسے بار بار بتاتے ہیں۔ اس لیے اپنے وچاروں کو ساودھانی سے چنیے، کیونکہ آج کے وچار ہی کل کی واستوکتا بنتے ہیں۔ چیپٹر 5 وشیش جنان اسپیشلائزڈ نالج۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ سفلتا کیول اچ شکشا پانے والوں کو ملتی ہے، لیکن نیپولین اس وچار سے سہمت نہیں ہے۔ ان کے انوسار کیول سامانیہ جنان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح دشا میں استعمال ہونے والا وشیش جنان زیادہ مہتوپورن ہے۔ ہل ایک ادہرن دیتے ہیں ہنری فورڈ کا۔ فورڈ کے پاس بہت زیادہ اوپچارک شکشا نہیں تھی، پھر بھی وہ دنیا کے سب سے سفل ادیوگ پتیوں میں سے ایک بنے۔ اس کا کارن یہ تھا کہ انہیں ہر چیز خود جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جن کے پاس آوشک جنان اور انبھو تھا۔ سفل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنان تبھی مولیہوان بنتا ہے جب اسے کسی ادیشیہ کے لیے اپیوگ کیا جائے۔ کیول کتابیں پڑھنا یا جانکاری اکٹھا کرنا سفلتا کی گارنٹی نہیں ہے۔ اصلی فرق تب پڑتا ہے جب اس جنان کو کاریہ میں بدل جاتا ہے۔ آج کے سمے میں وشیش جنان حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ آپ آن لائن کورس، کتابوں، پرشکشن، کاریہ کرموں اور انوبھوی لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ مہتوپورن بات یہ ہے کہ آپ اسی چھیتر میں جنان بڑھائیں جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویکتتو اور ویوہار بھی سفلتا میں بڑی بھومکا نبھاتے ہیں۔ کمپنیاں اور لوگ کیول ڈگری نہیں دیکھتے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں، سمسیاؤں کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کتنے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھیے، سیکھنا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ جو ویکتی یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے سب کچھ پتہ ہے، اس کی پرگتی وہیں رک جاتی ہے، لیکن جو لگاتار سیکھتا رہتا ہے وہ سمے کے ساتھ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ سفلتا کا راستہ نرنتر سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ چیپٹر 6 کلپنا شکتی امیجنیشن۔ نیپولین کہتے ہیں کہ ہر بڑی اپلبدھی کی شروعات ایک وچار سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جو بھی مہان آوشکار، بڑے ویوسائے یا سفل یوجنائیں بنائی ہیں، وہ پہلے کسی کے من میں ایک سادھارن کلپنا کے روپ میں پیدا ہوئی تھی۔ ہل کوکا کولا کی کہانی کا ادہرن دیتے ہیں۔ ایک سادھارن فارمولا اور ایک پرانی کیتلی اپنے آپ میں زیادہ مولوان نہیں تھے، لیکن جب اس فارمولے کو صحیح کلپنا اور درشٹی ملی تو وہ دنیا کے سب سے پرسدھ برانڈوں میں سے ایک بن گیا۔ اصلی طاقت فارمولے میں نہیں، بلکہ اسے دیکھنے والے ویکتی کی کلپنا شکتی میں تھی۔ کلپنا وہ کاریہ شالہ ہے جہاں ہمارے وچار یوجناؤں میں بدلتے ہیں۔ جب آپ کے اندر کوئی پربل اچھا ہوتی ہے تو کلپنا اسے پورا کرنے کے لیے نئے راستے کھوجتی ہے۔ یہی کارن ہے کہ سفل لوگ سمسیاؤں کو دیکھ کر رکتے نہیں، بلکہ نئے سمادھان کھوجتے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھے وچار آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ہل کہتے ہیں کہ وچار کام کرتے کرتے آتے ہیں۔ جب آپ اپنے لक्ष्य پر لگاتار دھیان دیتے ہیں تو آپ کا دماغ نئے اوسروں اور سمبھاوناؤں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ ہر نیا ویوسائے، ہر کتاب، ہر مشن اور ہر تکنیک پہلے کسی کی کلپنا کا پرینام تھی۔ یدی دوسروں نے اپنے وچاروں کو واستوکتا میں بدلا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن کیول کلپنا کرنا پریاپت نہیں ہے۔
कल्पना को इच्छा, विश्वास, योजना और लगातार प्रयास के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी वह वास्तविक सफलता का रूप लेती है। चैप्टर 7, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। केवल इच्छा और कल्पना से सफलता नहीं मिलती। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना भी होनी चाहिए। नेपोलियन के अनुसार बिना योजना के सपने केवल सपने ही बने रहते हैं। सफल लोग अपने लक्ष्यों के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। वे यह तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। यही योजना उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपके लक्ष्य को समझते हों और आपकी मदद कर सकें। एक अच्छी टीम या सहयोगी समूह आपकी सफलता की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपकी पहली योजना असफल हो जाए तो हार मत मानिए। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि आपकी योजना में कुछ सुधार की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हज़ारों बार प्रयास किया था। अगर वे शुरुआती असफलताओं के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद नहीं रखती। उनकी सफलता का रहस्य केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार नई योजनाएं बनाना था। बहुत से लोग पहली असफलता के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन विजेता ऐसा नहीं करते। वे गलतियों से सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि कौन कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि कौन गिरने के बाद दोबारा खड़ा हुआ। चैप्टर 8, निर्णय, डिसीजन। सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर एक निर्णय का होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। हिल हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं। जब उनकी प्रसिद्ध कार मॉडल टी बाज़ार में आई तो बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना की। कई सलाहकारों ने फोर्ड से कहा कि वह उसका डिज़ाइन बदल दें, लेकिन फोर्ड ने अपने निर्णय पर भरोसा रखा। उन्होंने जल्दबाजी में अपना रास्ता नहीं बदला और अंततः वही कार उनकी बड़ी सफलता का कारण बनी। जीवन में कई अवसर केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि लोग निर्णय लेने से डरते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा। इस डर के कारण वे कदम ही नहीं उठाते। हिल बताते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। यदि आप हर किसी की बात सुनकर चलेंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरों की सलाह सुनना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर निर्णय हमेशा सही होगा। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलत निर्णय से सीखना निर्णय ना लेने से कहीं बेहतर है, क्योंकि निर्णय लेने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, जबकि निर्णय से डरने वाला वही खड़ा रह जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और अपने मन की आवाज़ सुनिए। जब आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है तो रास्ते के छोटे छोटे संदेह आपको रोक नहीं पाते। चैप्टर 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और शुरुआत भी करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। नेपोलियन के अनुसार यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग सफलता से दूर हो जाते हैं। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। दृढ़ता का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और आप उसे पाने की मजबूत इच्छा होती है तो आप कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। हिल बताते हैं कि अस्थायी हार को
स्थायी असफलता नहीं समझना चाहिए। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन असफलताओं को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। बहुत से लोग किसी बड़े अवसर या लकी ब्रेक का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सच ये है कि अवसर अक्सर लगातार मेहनत करने वालों के सामने ही आते हैं। जब आप रोज़ अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो धीरे धीरे नए दरवाजे खुलने लगते हैं। दृढ़ता विकसित करने के लिए आपको अपने डर और संदेह पर नियंत्रण पाना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए, अपनी योजना पर विश्वास रखिए और उन लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखिए, सफलता और असफलता के बीच की दूरी कई बार बहुत कम होती है। कई लोग ठीक ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उनसे केवल एक कदम दूर होती है। इसलिए चाहे प्रगति धीमी ही क्यों ना हो, रुकिए मत। छोटे छोटे कदम भी आपको आगे मंजिल के करीब ले जाते हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। दृढ़ता वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। यदि आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो देर सवेर सफलता आपके दरवाजे पर ज़रूर दस्तक देगी। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि अकेले हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। नेपोलियन हिल इसी विचार को मास्टरमाइंड की शक्ति कहते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं। जब कोई बुद्धिमान और सकारात्मक लोग एक साथ होते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक हो जाती है। हिल बताते हैं कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त तो नहीं है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए, और यही काम एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह करता है। समूह के सदस्य एक दूसरे को नए विचार, अनुभव और समाधान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड के पास हर विषय का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। जब भी उन्हें किसी समस्या का समाधान चाहिए होता था, वे अपने सहयोगियों की बुद्धि और अनुभव का लाभ लेते थे। यही कारण था कि वे इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सके। मास्टरमाइंड समूह का एक और बड़ा फायदा है प्रेरणा। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके विपरीत, यदि आप हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी सोच का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव बहुत सोच समझकर कीजिए। हील का मानना था कि जब दो या दो से अधिक लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो एक नई रचनात्मक शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति बड़े विचारों और बड़ी सफलताओं को जन्म देती है। सफलता का सफ़र अकेले तय करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही लोगों का साथ आपकी यात्रा को आसान, तेज़ और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। चैप्टर 11, ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस अध्याय में नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। उनका कहना है कि इंसान के अंदर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यह असाधारण उपलब्धियों का कारण बन सकती है। हिल के अनुसार सफल लोगों में अक्सर उत्साह, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और काम करने का जुनून अधिक होता है। वे अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को केवल इच्छाओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे अपने लक्ष्य, काम और सपनों की ओर मोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े उद्देश्य के लिए पूरी लगन से काम करता है तो उसकी सोच अधिक रचनात्मक हो जाती है। उसे नए विचार आने लगते हैं, समस्याओं के समाधान दिखाई देने लगते हैं और वह पहले से अधिक प्रेरित महसूस करता है। इतिहास में कई महान कलाकारों, लेखकों और व्यवसायियों ने अपनी भावनाओं और ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाया।
یہی کارن ہے کہ وہ اپنے چھیتر میں اسادھارن سفلتا حاصل کر پائے۔ ہل یہ بھی بتا دیں کیول پرتیبھا پریاپت نہیں ہوتی، ویکتی کو اپنی ارجا کو نینترن کرنا اور صحیح دشا میں لگانا سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی بھاوناؤں پر نینترن رکھتے ہیں وہ ادھک انوشاست اور کیندرت بنتے ہیں۔ آج کے سمے میں بھی یہ سدھانت اتنا ہی مہتوپورن ہے۔ یدی آپ اپنی ارجا کو بیکار کی چنتاؤں، آلس یا نکاراتمک عادتوں میں خرچ کرنے کے بجائے سیکھنے، کام کرنے اور خود کو بہتر بنانے میں لگاتے ہیں تو آپ کے پرینام بھی بدلنے لگیں گے۔ آپ کے اندر اپار شکتی موجود ہے۔ پرشن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ارجا ہے یا نہیں، پرشن یہ ہے کہ آپ اس ارجا کا اپیوگ کس دشا میں کر رہے ہیں۔ چیپٹر 12 اوچیتن من، دا سب کانشیس مائنڈ۔ نیپولین ہل کے انوسار ہمارا اوچیتن من ایک ادرشیہ شکتی کی طرح کام کرتا ہے۔ ہم دن بھر جو سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں وہی دھیرے دھیرے ہمارے اوچیتن من میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اوچیتن من ہماری عادتوں، بھاوناؤں اور کئی نرنیوں کو پربھاوت کرتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ یدی کوئی ویکتی لگاتار نکاراتمک باتیں سوچتا ہے تو اس کا آتم وشواس کم ہونے لگتا ہے، وہیں جو ویکتی سکاراتمک سوچ رکھتا ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کی پریرنا بنی رہتی ہے۔ ہیل کہتے ہیں کہ ہمارا اوچیتن من ایک باغیچے کی طرح ہے۔ یدی ہم اس میں اچھے وچاروں کے بیج بوئیں گے تو اچھے پرینام نکلیں گے، لیکن یدی ہم اسے ڈر، عرشا، کرودھ اور نراشا سے بھر دیں گے تو وہی بھاونائیں ہمارے جیون میں بڑھنے لگیں گی۔ اس لیے اپنے من کو سکاراتمک بھاوناؤں سے بھرنا بہت ضروری ہے، جیسے آشا، وشواس، اتساہ، پریم، آتم وشواس اور سفلتا کی کلپنا۔ یہ بھاونائیں ہمارے وچاروں کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں اپنے لکشیہ کی اور آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں۔ لیکن کیول سکاراتمک سوچ لینا ہی کافی نہیں ہے، اسے روزانہ اپنے ویوہار میں بھی لانا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے اچھے کام، انوشاسن اور لگاتار پریاس آپ کے اوچیتن من کو نئی دشا دیتے ہیں۔ آپ کا اوچیتن من وہی سویکار کرتا ہے جسے آپ بار بار دہراتے ہیں۔ اس لیے اپنے بارے میں اچھی باتیں سوچیں، اپنے لکشیہ کو اسپشٹ رکھیے اور خود پر وشواس رکھیے۔ چیپٹر 13 مستشک، دا برین۔ نیپولین ہل کے انوسار مانو مستشک دنیا کی سب سے ادبھت اور شکتیشالی مشینوں میں سے ایک ہے۔ یہی وہ استھان ہے جہاں وچار جنم لیتے ہیں، یوجنائیں بنتی ہیں اور سپنے ساکار آتے ہیں۔ ہل کہتے ہیں کہ ہر اپلبدھی کی شروعات ایک وچار سے ہوتی ہے، چاہے وہ دھن کمانے کی اچھا ہو، کوئی نیا ویوسائے شروع کرنا ہو یا جیون میں کوئی بڑا لکشیہ حاصل کرنا ہو، سب کچھ پہلے دماغ میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا مستشک کیول سوچنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے نرنیوں، بھاوناؤں اور ویوہار کو بھی پربھاوت کرتا ہے۔ جب ہم سکاراتمک وچاروں پر دھیان دیتے ہیں تو ہمارا دماغ اوسروں اور سمادھانوں کو کھوجنے لگتا ہے، لیکن جب ہم ڈر، چنتا اور سندیہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہی دماغ ہماری پرگتی کو روکنے لگتا ہے۔ ہل کا ماننا تھا کہ ہمارا برین ایک پرسارن اور گرہن کرنے والے ینتر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہم نئے وچاروں کے لیے کھلے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ سمے بتاتے ہیں تو ہماری سوچ کا استر بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ سفل لوگ اپنے دماغ کو لگاتار وکست کرتے رہتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، نئے انبھو پراپت کرتے ہیں اور اپنے گیان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جتنا ادھک ان کا مستشک وکست ہوگا اتنے ہی بہتر نرنے وہ لے پائیں گے۔ لیکن کیول جانکاری اکٹھا کرنا پریاپت نہیں ہے، سب سے مہتوپورن بات ہے اس گیان کو کاریہ میں بدلنا، کیونکہ وچار تبھی مولیہوان بنتے ہیں جب ان پر عمل کیا جائے۔ آپ کا دماغ آپ کی سب سے بڑی سمپتی ہے۔ یدی آپ اسے سکاراتمک وچاروں، سیکھنے کی عادت اور اسپشٹ لکشیہ کے ساتھ اپیوگ کریں گے تو یہ آپ کو ان اونچائیوں تک پہنچا سکتا ہے جن کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔
सफलता की शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है और वही दिमाग आपकी सफलता का सबसे बड़ा साधन भी बन सकता है। चैप्टर 14, छठी इंद्रिय, द सिक्स सेंस। नेपोलियन इस अध्याय को पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और उन्नत सिद्धांत मानते हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति पहले बताए गए सभी सिद्धांतों, इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता को अपने जीवन में लागू करता है, तब उसकी छठी इंद्रिय विकसित होने लगती है। छठी इंद्रिय को हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन भी कह सकते हैं। यह वह आंतरिक आवाज़ है जो कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के हमें सही दिशा का संकेत देती है। कभी कभी अचानक कोई नया विचार आता है, किसी समस्या का समाधान सूझ जाता है या किसी अवसर के बारे में एक मजबूत एहसास होता है। हिल के अनुसार यही छठी इंद्रिय का कार्य है। लेकिन यह शक्ति अचानक नहीं आती। यह तब विकसित होती है जब मन सकारात्मक, शांत और लक्ष्य पर केंद्रित होता है। जो लोग लगातार सीखते हैं, सोचते हैं और अपने विचारों को अनुशासित रखते हैं, वे इस क्षमता का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। हिल का मानना था कि इतिहास के कई महान नेताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने अपने जीवन में अंतर्ज्ञान की शक्ति का उपयोग किया। कई बार उनके सबसे बड़े विचार किसी तर्क या गणना से नहीं, बल्कि एक अचानक आए विचार से पैदा हुए थे। हालांकि केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर करना सही नहीं है। इसे ज्ञान, अनुभव और सही निर्णय के साथ जोड़ना ज़रूरी है। जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ काम करते हैं, तब व्यक्ति बेहतर फैसले ले पाता है। छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं है। यह आपके अनुभव, ज्ञान, अवचेतन मन और गहरी सोच का परिणाम है। जितना अधिक आप अपने मन को सकारात्मक और केंद्रित बनाएंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी आंतरिक आवाज़ को सुन पाएंगे। कई बार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर छिपे होते हैं, और छठी इंद्रिय हमें इन्हीं उत्तरों तक पहुंचने में मदद करती है। चैप्टर 15, डर के 6 भूतों पर विजय। हाउ टू आउटवेट द 6 गोड्स ऑफ फियर। नेपोलियन के अनुसार सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने डर होते हैं। यही डर हमें बड़े सपने देखने, जोखिम लेने, आगे बढ़ने से रोकते हैं। हिल बताते हैं कि इंसान के जीवन में 6 मुख्य डर होते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये सभी डर हमारे मन में रहते हैं और धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली डर गरीबी का होता है। यही डर लोगों को सुरक्षित दायरे में रहने पर मजबूर करता है। वे नए अवसरों को अपनाने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का भय होता है। दूसरा बड़ा डर है आलोचना का डर। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। हिल कहते हैं कि डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह केवल मन की एक अवस्था है, और जिस तरह हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, उसी तरह अपने डर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। डर पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होने लगता है। लेकिन जब आप केवल सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते, तो डर और मजबूत हो जाता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। लोगों से दूरी बनाइए जो आपको निराश कर दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। याद रखिए, सफलता और खुशी उन लोगों को मिलती है जो अपने डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। जिस दिन आप अपने डर पर नियंत्रण पा लेंगे, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू होगी। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कैद उसका डर है और सबसे बड़ी आज़ादी
उसका आत्मविश्वास। धन्यवाद।